Wangaza tukufu wa heleji lahe mkomori, wangaza tukufu wa zelera 24 zabavu, nyanrikao domridungao, nana nyendrikao demjokao wanyisa mipango ya hanyu inu, ikao nina eanda ni kawaida ya wanyisa mipango ya hatu inu sinanyi, nto sana salam uhanyu juu nazmwendeleni. Rasuli harmaula wakati kawaida ikao siuka wadzima sinanyi ili uhadisi juma ye mipango ya hanyu nana ye zajiri ye makati ndanu ayo ritanyarisha abongeri mambiano kana ndizo habari asumani hanjoba hahe haukana owaka Addis Abeba warithibitisha ya ukana ulawade kaujaroha wawade watodoa mia eze mali za daula eze sheki za daula ikao ngazi saidilwao yensi ya hatu habari wa azali asumani ya makatianu katsuruma mrungu tswenda wae haukana nguyele wa yaukana wakati uja wa ujidafi shawa jau abonge Abdul Hakim mwana mshwa mfaume hanjoba hahetse na haukana yele jumba haurambe ye majumba ya utuma iho la diwani ya Moroni mwana mshwa mfaume hanjoba hahe haukana hahisa habu wale duka kuu la hahe iho la diwani ya Moroni zaidi ya wandu kume na waili ikao mengoni mwao ma wandu waili wafungwa hautowaroho nana wasaya wandu kume ikao ma delinquent sexuel. Abdul Hakim mwana mshwa mfaume hawatoa ili uhundra mbuni la mapesa. La première dame comorien, il a continué à faire le détournement des fonds publics. Il a récupéré un chèque de 3 millions de dollars à Addis Abeba. Ce chèque-là, ça consiste pour la fin du mandat de l'ex-président de l'Union africaine. Ça, c'est le perdium que le pays qui a exercé pendant 1 an la fonction de l'Union européenne, le pays reçoit un chèque de 3 millions de dollars pour un perdium. Ce chèque-là, normalement, ça devrait être destiné au ministère de l'enseignement, public, mais hélas, le président, la première dame comorienne, Aber Azali Assoumani, a récupéré ce chèque-là. Comme d'habitude, il l'a remis dans son sac pour aller le mettre dans son propre compte. Ngarjoja harma le ala lahatu de ala ilo ngarjoli hadisi harma mpango hatu le ex-président Haurambe, le président Azali Assoumani, il s'est fait piéger et malmener par le journaliste de RFI, a fini par qualifier le média français de calomnie et de menteur. C'est ça ce que dit l'ex-président de l'Union africaine, colonel Azali Assoumani, à l'interview de nos confrères de RFI. Le colonel Azali Assoumani, il était malmené, il ne savait pas quoi répondre, il commence à s'énerver comme d'habitude. Il a oublié que RFI c'est pas ORTC, RFI c'est pas les autres médias qui sont aux Comores, qu'il arrive à étouffer, qu'il arrive à les censurer, mais RFI, il y a des journalistes qui sont qualifiés, il y a des journalistes qui sont là pour poser les vraies questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu aussi parler un peu. Un comité de pilotage. Comité de pilotage, hunu pari ya makatianu ili huja waeseye wazime womro ikao Colonel Azali Assoumani hauvuzu harma yeze voti za urais za Komoro. Comité de pilotage ikao itende wandu wa Colonel Azali Assoumani ya makatianu nana waja ongari mparaoni rumambio nyokana ndizo yemfumtsanu kabil Colonel Azali Assoumani ngujorenga TGV yabo Gardinor ahoendelea Genève wansiju ya Swiss ilihuenda yende haruma mkutano hiyo jaboko ujumbe wa hujawa halali shenrabo wa Azali Assoumani ngwa jihunrao wansiju ya Faransa ya makatianu ili huja ushahidiziza na huja wa eseye wazime wa mrikao mdo wa uvuza makatiano haurawa ni makonseye wa ili wa Macron makonseye kao wa mdo wa yabo haurengaze mali zaho wa Komori na makonseye wao hulawana na uthibitifu rilonu ranzi 2019 ikaondo wakauhalalisha voti za nrabu za Colonel Azali Assoumani hata wasuliwanu yezemali ikaonga zituhumlao yokana owandu wao waniki wazole kalbajari li salivazine zaidi ya 61 millions de dollars
izo dele kalbajari ikawe makatiano ngazituhumlwao ni expert wa honu ulaya ya ukana comment ça se fait ya ukana ces deux conseillers, c'est uniquement ces deux conseillers de Sarkozy de Macron, ils sont là pour rapporter. Ce sont les deux conseillers qui sont chargés de la discussion entre colonel Azali Assoumani et Macron. Ces deux conseillers-là, ils sont là pour valider, ils sont là pour défendre Azali. Shanga si tuhumlao, ulawana ni wajumbe wa habari wa hatu ya KDRC ya ukana o makonseye wa ili wao ngemkinishi hao kana warenge kalibajari litoshashi livazineo zaidi ya 61 millions de dollars d'euros noili pour faire tenir Azali au pouvoir. C'est le même deux conseillers ikaondo wa dungana daone comité de pilotage iyo ilianza wajirande hunulaya waje wavalide harmwe Europa wa essayer wa tenter wa convaincre Union européenne shahunu wajau yamfomtanu Kabil colonel Azali Assoumani ngujorenga yetejeve kwenda Genève ili huenda ya justifier armée siège ya Union européenne nana ya Nations Unies garjolunga enamna ikao le président de l'Union africaine mais le président comorien colonel Azali Assoumani il se trouve mal barré et malmené par le journaliste de RFI pendant son interview. Colonel Azali Assoumani a au G20 en tant que membre à part entière, parce qu'aujourd'hui le G20, demain on pense aussi au Conseil de sécurité, mais le plus important pour le G20, c'est qu'avant c'est les puissances économiques qui décident et non les écoutes. Maintenant on va être avec eux pour essayer de décider ensemble. Le thème de l'année écoulée de l'Union africaine, c'était la ZLECAf, la mise en œuvre en tout cas de la zone de libre-échange continentale africaine, qui pour l'instant est un peu à la peine. Quels obstacles identifiez-vous qui expliquent selon vous cette difficile mise en œuvre de la ZLECAf? Non, je vous corrige, c'est pas la mise en œuvre, c'est l'accélération. C'est pas la même chose. Et là j'ai constaté quand même il y a un esprit pragmatique qui est important. C'est-à-dire c'est un bel outil, la ZLECAf. Je le dis, que si on a raté l'unité politique, on ne doit pas rater l'unité économique et sociale de l'Afrique. Et ça, c'est une obligation. Donc l'accélération que j'ai eue, c'est faire en sorte que les gens qui n'avaient pas signé qu'ils signent, les gens qui n'avaient pas ratifié qu'ils ratifient, les structures à mettre en place demain dans l'élection qui soient mises en place en amont. On a mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Ce secrétariat, il visite tous les pays et toutes les régions pour faire le lobbying de l'intérêt de la ZLECAf et convaincre les pays pour adhérer. Par exemple, au Comores, j'ai mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Donc ce secrétariat a commencé à travailler et ça donne de bons résultats parce qu'avec le secrétaire général, ils ont pu plaider un peu en avant par rapport à African Bank pour nous donner de l'argent dans l'exécution de nos plans à Moroni, alors que la ZLECAf n'est pas encore en œuvre. Donc dans l'accélération, c'est convaincre les Africains de l'intérêt et la mise en œuvre viendra. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, la mise en œuvre, ça peut être soit continentale ou c'est par les comités économiques régionaux. On peut commencer par là pour voir qu'on peut aller jusqu'à la fin. Donc c'est une façon à décider. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a dressé un tableau très sombre de la situation de l'Afrique, les guerres au Soudan et en Libye, les violences dans l'est de la RDC, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors justement que vous soulignez comme victoire l'adhésion de l'Union africaine au G20, de quelle manière l'Union africaine, l'Afrique, pourrait s'imposer sur la scène internationale d'une seule voix? Vous avez raison de la question. Ce qu'on peut constater, c'est que malgré ce problème, que le G20, enfin, ils nous ont fait comprendre que ces problèmes-là, c'est des problèmes africains. C'est à vous de trouver les solutions. Mais nous, on peut coopérer avec l'Afrique. Mais le tableau que Moussa Faki a fait, je le partage parfaitement avec lui. Parce qu'on aurait pu croire qu'au début des indépendances, il y avait des conflits intra-États ou inter-États. Donc, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas justifié. Parce qu'on vient d'avoir l'indépendance, peut-être qu'on n'est pas encore amûri pour gérer le pays. Mais comment on peut expliquer qu'on a évolué jusqu'à maintenant 60 ans et c'est maintenant qu'on fait la chute libre? Vous venez d'être réélu à la tête de l'Union des Comores, des résultats contestés par l'opposition qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal Le Monde s'appuie sur des documents et des témoignages qui indiqueraient une fraude électorale. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas de souffrir d'un manque de légitimité? Un journal comme Le Monde, comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir ce qui s'est passé.
Le monde n'a pas été amorodi pour investir. Le journaliste du Monde et celui d'RFI, tous les deux étaient sur place lors de l'élection, Monsieur le Président. Le constat qu'il a fait, c'est un constat qui a été dit par les opposants. Mais il devait porter plainte par rapport aux instances nationales. Ce qui a été fait à la Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé. En 2008, nous avons des élections législatives. Pourquoi ne pas venir discuter pour essayer de me dire, attention, Azali, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Il faut corriger pour que ces bêtises-là ne reviennent pas. Donc la solution est comorienne. Ils peuvent aller n'importe où qu'ils vont. Les médias, le monde, vous-même, vous avez dit oui, de Bourget, tout ça, ça ne donne pas de résultats. Les résultats, c'est s'asseoir comorien face à face, les yeux dans la mise en œuvre reviendra. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, la mise en œuvre, ça peut être soit continentale, ou c'est par les comités économiques régionaux. On peut commencer par là pour voir qu'on peut aller jusqu'à la fin. Donc c'est une façon à décider. Le président de la commission, Moussa Faki Mahama, a dressé un tableau très sombre de la situation de l'Afrique, les guerres au Soudan et en Libye, les violences dans l'est de la RDC, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors justement que vous soulignez comme victoire l'adhésion de l'Union africaine au G20, de quelle manière l'Union africaine, l'Afrique, pourrait s'imposer sur la scène internationale d'une seule voix? Vous avez raison de la question. Ce qu'on peut constater, c'est que malgré ce problème, que le G20, ils nous ont fait comprendre que ces problèmes-là, c'est des problèmes africains. C'est à vous de trouver les solutions. Mais nous, on peut coopérer avec l'Afrique. Mais le tableau que Moussa Faki a fait, moi, je le partage parfaitement avec lui. Parce qu'on aurait pu croire qu'au début des indépendances, il y avait des conflits intra-États ou inter-États. Donc, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas justifié. Parce qu'on vient d'avoir l'indépendance, peut-être qu'on n'est pas encore amuri pour gérer le pays. Mais comment on peut expliquer qu'on a évolué jusqu'à maintenant 60 ans et c'est maintenant qu'on fait la chute libre? Vous venez d'être réélu à la tête de l'Union des Comores, des résultats contestés par l'opposition qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal Le Monde s'appuie sur des documents et des témoignages qui indiqueraient une fraude électorale. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas de souffrir d'un manque de légitimité? Un journal comme Le Monde, comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir légitimité. Un journal comme Le Monde, comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir ce qui s'est passé. Le monde n'a pas été amorodi pour investir. Le journaliste du Monde et celui d'RFI, tous les deux étaient sur place lors de l'élection, Monsieur le Président. Le constat qu'il a fait, c'est un constat qui a été dit par les opposants. Mais il devait porter plainte par rapport aux instances nationales. Ce qui a été fait à la Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé. En 2008, nous avons des élections législatives. Pourquoi ne pas venir discuter pour essayer de me dire, attention, Azali... Et la Cour suprême a décidé. En 2008, nous avons des élections législatives. Pourquoi ne pas venir discuter pour essayer de me dire, attention, Azali, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Il faut corriger pour que ces bêtises-là ne reviennent pas. Donc la solution est comorienne. Ils peuvent aller n'importe où qu'ils vont. Les médias, le monde, vous-même, vous avez dit oui, de Bourget, tout ça, ça ne donne pas de résultats. Les résultats, c'est s'asseoir comorien face à face, les yeux dans les yeux et se dire la vérité. Je ne nie pas qu'il n'y a pas eu de maladresse. Ça, je ne nie pas. Mais on ne peut pas prendre un cas exceptionnel qui s'est passé quelque part pour dire que toutes ces élections qui sont faites comme ça. Moi, ce que je vois, c'est l'avenir. C'est 2024 et c'est 2029. Et 2029... Anjur sami nan karate le bamaji dan lo studio na berdi. Anjur sami nyong dikau. Amde dunga wakana ezero izo kazi sinyangu sha.
Mjua mzee hata basembale au kanati nyangu unanzoka lizidi I'm just ezembide zitse sawa yotsamba majano wantu akana ezembide zitse sawa ngamjor sami nyarikado astaghfirullah ngamjor sami ona tukufa rejila mkomori Ngamjore sabi rikombandu ya buri wangu weba ngamjore sabi haka mwanao ezabide sasa unu zero inimegori mwe hasara ya hinsi ya turahala inimengoni ya nkwamba mshwara abo nyando mlo studio mlo na ze anteni wangalaza tukufu wa Komori ele inimengoni mwe hasara ikao yensia haturili inimengoni mwe zeno ikao ye Komori ihundwa ni baya inimengoni mwe zeno ikao ye Komori inimengoni mwe zeno ikao ala hakika vanungaritse hao shensia hatu rihundwa ni baya un soi-disant président qui a dirigé son pays pendant bientôt 20 ans. Un soi-disant président qui a dirigé son pays pendant bientôt 20 ans, qui est même pas capable de faire une phrase, qui est même pas capable de s'exprimer en une seule langue, que c'est la langue maternelle comorien. Même wanaha turawazaya basa, même wanaha ngualo na mahasita, wafanya eforu wa formule phrase ikao mrungu juelewa izo wao wanzo wambe. Wangaza tukufu rejila mkomori. Wangaza tukufu zelera 24 sababu. Yabonga mwele wao ye incompétence. Maintenant, vous avez compris pourquoi le pays va mal. Maintenant, vous avez compris pourquoi le pays a du mal à décoller. Et maintenant, vous avez bien compris pourquoi la famille d'Azali, ils sont là pour ruiner le pays. Parce qu'ils s'en foutent pour le développement du pays. Président Azali nga mwishawe namna ya hema jifiri. Ye namna tu dwata wobendini yani gehama bangano na nsaruho malmené katujwa wobendini. Voilà, il a cru que le journaliste qui a passé l'entretien avec lui, il avait cru que ce sont les journalistes corrompus qui les avaient payés pour venir aux Comores, pour venir essayer de découvrir le mascarade, pour décider le question qu'il devrait lui poser, pour le préparer les réponses qu'il doit répondre. Il a oublié que ce n'est pas les autres journalistes qui les a payés aux États-Unis pour essayer aller jusqu'à qualifier. Mais il a oublié que Le Monde et RFI, ils avaient envoyé des journalistes qui ont constaté la situation, qui ont constaté la mascarade, qui ont constaté le magouille qu'ils étaient organisés par le pouvoir. Mais il se retrouve dans le cage. Il est tombé dans le piège. Il ne sait pas de quoi dire. Nayabo, le problème c'est qu'il a envoyé des émissaires ici en France pour essayer de trouver une porte de sortie. C'est ça ce que Azali a oublié. Il a envoyé des émissaires ici en France. Waliwa Mapesa pour essayer de convaincre et de corrompre certains dirigeants français. C'est ça ce que Azali il a oublié. Hawasui les refis,
wakomorea baba sainu nyimwambao kananga nya president nyimwambao kananga mjifakhario bahari president wa inyo afrike ula utukufu nsi ya hunda zila mengo mwese nongo ikao ye president wa Mauritanie yakaurengaze dhomana za inyo afrike ya zinete ankozi Ikao Azali, il était malmené parce que un président qui est même pas capable de s'exprimer en français, il y a rende haseho. N'en parlons plus au Rongwa Shingereza, n'en parlons plus chez Arabu, Watsimru Yaukana, Yamboya diriger continent, il est même pas capable de diriger son pays, n'en parlons plus continent. Abandrojo dire Makoti, Abandrojo Abedjao, mais il était face à la réalité. Azali il était face à la propre réalité. Eza wahafilisa hindi. Eza wahafilisa ndo ukana wahinyi zemalizaho wa Komoro. Eza wahafilisa ndo ukana wahibe. Eza wahafilisa ndo ukana wakane mali, warenge mali zinji. Hadiwaza ya ukana zilahamba ukana RFI kwa jakaiho Shabanu, France 24, le journal Le Monde, il a mis en cause le journal le plus réputé de la France, Le Monde. Ikao haina ya juhabo tasi honsi juban ranzi wa jeni hujo wenye ensi ngwendao mbio watahe Le Monde wamba leweni wabukana Le Monde mjuka yu mjuda n'importe où ngamonao nkalizi ikao andriko hata kwa tujo izu wambao nkalizika kwa tujwezu ambao zilandizo Azali ya tujwa kana avant ya ukana ze media zinu waje wa diviser certaines images France 24 Le Monde Figaro Canard enchaîné huka wasulidara jawaje wa diviser zinu imagika zitundwa zitujwa ngewa jawa kauzamba na yinu rieke saa inua jojo porte plainte haukawa kalifie de calomnie hawakalifie wandu rabu hawakalifie na yeye nguyelewa na yeye nguyelewando yaukana wahibi na yeye nguelewando yaukana ngwaona ndrabo na yeye nguelewando ukana hatuwa wando hawalimi mapesa wajebanu waje watsahe solution Azali nguelewando yaukana wi hapuwa wandu wajebanu wajewa mwaniye Azali nguelewando yaukana wi hapuwa makonseye wajewa mvalide hema fiti nezendrabo no widzi no msajaja wajiri Komori hakubali ka harate un rate politique pendant son mandat son quinquennat harma Union africaine hada harate mwishi portrait quand il a redressé wa na Moussafaki ces problèmes ces continent il a même pas pu résoudre un seul problème rien que katsina mbarongo nzima pendant maha ya karma yezo zomana hizo kajashindo résoudre ata problème nzima rien que créer un dialogue cha au contraire hangamiza ha plonge ya Afrika harumatabu ha plonge ya Afrika haukana mrutende halimishwa nduze wakazamba ukana ikamndu bulolo mrutende halolo handuhuze ngemndu hajolo la bonze Azalika jalo la Komori wangalita tukufu na mpartage mpango hatu na mpartage babanu hotangani hurudi hufu mndu hotangani hurudi hufu mndu ba Komori rambe mipango hatu na mdoi partage bazinu yande mahakama joka ukamaulu msanga mkurubia wandu shiwi na wandu mlo harma direct yao ni mlo harma ya YouTube nga mkurubia wandu majala manani na mpartage mpango watunu haina mndu yapo sibahi tena na mutie zejemu mtie mprotege haukema emissaire wa wabeha wanabasainu wabeha ma emissaire ngwanzua donjia individuel haina mndu labo nsijubani wando kinyume
hauambe zijirio hapuliwa mruahe mahsus, hapuliwa mruahe mahsus waje wa essayer, waje wa convaincre, waje wa corromper. Yabonga mwambia ole abona mtu dojitayarisha ukananga mjojiliwa ngamjojiliwa haina mruahe yabana udenoncer karjaba do afanya utofale abu haina mndulo capable udenoncer yezijirio harma yezi wambo zitambisha we serikali ngabo ma emissaire wala bonti jubana walio ikawe hazi yao ndio qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de trouver un consensus. Ngarazi juwao rizirenge ngwabonti jubana abonge namke haujua namke haujua haukana wakati usa waswili oandwanu kwa tina bobira oandwanu wajoka wa valide ndani wa Komoro wajoka wa sisabonti ndani wa Komoro haukana ikamono Faransa banu ekamndunge na tabu mndunge bahazini bahihande harma mashtaka daena patrowahe wende ho pridom harma mahakama ya uhukumu haina mdaonre haki ekahuishie patrowaho hapwe avoka wahe hamba ukana endaone avoka adverse rirangiane à l'amiable voilà et patron asange conscient ya ukana il est sur le point de perdre et mahakama, il est sur le point ya perdre mahakama il a demandé ikao wenda miomba na rangeane à l'amiable et conséquence ya l'amiable hindi narumto ujue conséquence na kwamba anga rangeane à l'amiable ilati ganya ila ya gagner dola ya demande à l'amiable des patrons haukama les patrons ngiyelokana et cardo anzare de jusqu'au bout de procès je vais perdre amjukadana exigewa live somme ikao contrairement ya à l'amiable chez comme dia à l'amiable voilà les patrons yo liva 50% yawe ya gagner sindawe et ya gagner des patrons haho izo ndizo azali yafanyao abasa ngwanzo owa Komoro walo kinyume naye ngwanzo owa Kongo wa mafarush waelewane à l'amiable. Et pourquoi maintenant Azali a envoyé des émissaires pour essayer de convaincre, pour essayer de rentrer en contact avec certaines personnes? Parce que nguyelewa izo ndizo wakati ikao ye Mkomoro ikao lazimu yakazesha ndemanyo wakati ikao ye Mkomoro ikao lazimu ya jonese inde maneka ongarala umuo owandu siasa o manona Azali haukana c'est le moment ya honesa, c'est le moment ya udubonziani, c'est le moment ya manifeste pour barrer, pour essayer ya utoa Azali. Maintenant le monde entier on a les yeux vers le Comore et manama kisali ya shindiha ye mana conseil constitutionnel ya Sénégal ya shindiha dawe ukana ye opposition à Sénégal ils ont rien lâché dawe ukana ye population à Sénégal ils ont rien lâché dawe ukana wa dubonziani va le monde wa du sehitwa wamba attention makisali c'est le pays avant tout. Il a demandé ya conseil constitutionnel ya kazesho ndemanyo ya Mkomoro ngamjukanza msaidiraji ni wandu mtuanza mjisaidie ni wandu mtuanza mjisaidie bwa Komoro ngamwanao Azali toi katina mbanunga ebalia ye kati ulate kasete ngamwanao ngujolenga igongo banuinga hamamria ya ivunza banu yenga hama yankiliahe ani hamamri ya shangazo yankili ngono harange igongo ngonzo arame wandu na inu hamba faute diplomatique banu harange ngufanyo nsabuho shaila hadiwa za kabala hakometre erreur diplomatique bansi banu waudo fanya mtezo waudo tsabuha inu ngabo protocole d'accord inu ngabo protocole d'accord banuhunu kati Komoro mbokana unika mikro yinu tiyahahe shabala hadiwa za kawandungwa mrema oseo ima presidalo bala waelewae fasiranti waelewae fasira diplomasi
owaelewa fasira responsabilité haina mndulo bala yeujistei haina mndulo bala yeujinikeshe ushahahe youlindo hatukuziwa haina mndu mjua sheo woyo ulinda hatukuziwa shai kadonda biyo ambakana unike ye kadonda ngefanya mtezo kariti mo bangoni lo maele wala azali kajaka ubangoni msuje wala kajaka komori yadombo kana ngamrishindao wala hakaya devant les sièges ya Union africaine, devant 55 chefs d'État africains, devant plusieurs chefs d'État, plusieurs représentants des organismes. Gamonao, Lula de Silva, le président du Brésil, Wendo Wakili et Jevin, Ikaoi, Izoni Zorwambeao, Haukana Kamdanza Mwane Lula de Silva, wa Brazili haka president wa Brazil haka president hajaharengwane ezi hayama conservateur wa mtia pirizo lazima za azali wizo Lula de Silva yazifanyila sambi watia process anrabo wa mrende jize wa mtapirizo sha Brazil yonsi lona independence harme mahakama waja mahakimu yabo wamba ukana no waihafungwa bure hatolwa Lula de Silva hende babo harumaze voti za urais ahunduze voti so iharije president baba azali do shelea yokana Lula hafunga mahamili ya mahakama jamu innocente urenge sambi humtiabo mamfukare ngarendao na yabo ngojue kana ye mwizi dembrumshe namba Rwanda yembrumshe mwidi Rwanda ni wae Komoro habari ya Sumani wakaba tunaba mbrumshe namba Rwanda tunaba première dame la première voleuse de Komoro idondele dina wa Komori ilazimwa basainu na mkeradhi barambo heni mdalo parana naye wotu tovadabu anzaliwa yeye harambia ukana haina mru na paro anele dina la hahe ye doktori na paro doktori ye fundi na poro fundi ye baishe ye criminel na poro crimineli baishe ye tijinrini shahunu azali ye mdumshahe makatianu nzaze ambari c'est la première voleuse de Comores et Manaramba c'est la première voleuse de Comores abwengu mwone mwanahe songo dingoni ezajiriwa Addis Abeba ikao bandia ye Komor yaongoza nchi ye continent harumamaha shabala ekao mandai saihisa wotolwa perdium omkwanti wotolwa perdium unika ilansi ikaondo ya kanaze do maana haila misafara kaufanya hazila haza kaufanya woka perdium basi perdium itolwa 3 millions de dollars 3 millions de dollars ikao ya waziri wa finance yakaya ya representant wa bank centrali ikao ndo kure kizisone haina msaada wansi riko saidilo hakaya ambari azali Asumani harom hono harengeye sheki ya 3 millions de dollars hiyo hatoposhoni ae na hizo mali za kaulazimu ikezi ziendelea harme wizara ya msomo wangaza tukufu wale jira Mkomori vanema na ritwanza ribadili rongo zinji leo maudu ngarjoja mumpango hatu jerone setsena ila diwani ya nyumeni ikao ye mwanamana mshwa azali Abdul Hakim haibuwa haukana jana juzi hasisizabu wa Komoro namdojua zaidi ya madelinka sexuel 10 wachilili wa hama pesa na waili wa maasase wa wawandu wa hafa wachilili wa hama pesa ikao o waili wa wawandu haina mdu hali atolobu hatua milion wakumweli karjuhuja ilimu elewe ye fami azali jumaizu wa badia sharika ujarejei ranzile ona mkerathi nartudo hamba premier dame
naridwamba première voleuse des Comores. Haukana Ambari, elle a toujours pas cessé de voler l'argent du peuple, de faire des détournements de fonds publics. Mintsujua zemalizinu, besema nujukanda ya dola ziwa. Shange na haki manaba no haina mwezi wa pili, mutwenda fanya dialysis, hashanje damu. Shaizo bari bane damu yahe mana ilo mbi, ndabo kangu lori bana haramu inde mana damu ya menyeha. Mimi mana nsome nye damu indu. Amon. Mana nsome nye damu indu. Amnema janu tranquille. Amjoshidani neba nufanya zile razili nrongowe. Watu na kwa tuswani show. Mana mimi ye damu ito zimba hindi. Ito menyeha. Ya wanga la tukufa ya jilahe Mkomori. Wanga tukufa ya zelera 24 za bavu. Mwitanga mwele wao. Ye hasara rilao. Mwitanga mwele wao. Numdatetoi wa mahamengo mira ndaru. Hasangu fazine mahamengo mfukara. Wakaba ni mhu azadi. Na azalinge la mengo mira ndaru na mitsani. Ekati mengo mfukare bo. Katuto alia enamna ya joka waenda. Katuye shelea hiyo yendao. Katuye lewa, katuye shelea osikuika o. Mtukaunda uzisi wa yawma yafiru almar'u min akhi. Katuye shelea osikuika o. Inna andharnakum adhaban qariba. Bumzazi ambari. Deja za suruwa zahe. Tizo. Zisa zikauha. Kabla ya agenda. Shaizo mtuhelewa tena. Badala zariba ikaondo walao. Badala zemali ikaondo wa dhulumuenzi. Shawarudi tena na ugangi wa ufanyao. Ambari Darwesh wa Azali Asman. Ye mwana shawahe memper. Mari Darwesh. Tiji mari Darwesh tijidovi. Ye mwana shawahe. Hobandani hahe. Ngabo mzade mwalimu mdar salama yabu. Ikawawo. Ngeho bandani nge abunguli wa mapesa haina wakati wanzo wajuhemba mfijo nge abonge na uteo ngutose kuwa wanuandro uko bandia ngwalao riba shawarudi tena ngwa kufuruwa Mwenyezi Mungu haramanyigangi ho bandani ya Fatima Darwesh Fatima Darwesh jude mwanya nyoporani nyimu mjuao mgangi wa Dar es Salaam ikao nge yabo mndumzade nge na utseo indemana owandono toshino fambandongo haina wakati wanzo wajuhe mbandongo nge na utseo yabo ngutose kuwa pala hamba ndo mana shwa tijisho ngando Darwesh kumjori sami na abwe izo akomorgo yabo wadaza izo cercle ya haongwa juao abanunga bo yeulo mtsuje ngabo owalo Dar es Salaam owalo Beti Salam sha badiva nizo katutoshiha ngo widzi unu hantandi ye hantandi bwa Komori ye hata leo masamaona ngezi unu yaro abi Mkomori nywandu mamboka nanga sina president wallahi la ndiblo ndo mwiswa ndo na kauturuku azali leo bwa Komori dena kauturuku azali haina mrujo ishiazini ujo subutame banga sina rais haina mrujo ishiazini azali ya hamba Mkomori mmeranzi baba ninga mambao kana wana wangu wate hao shabanu hotangani ufumu na mkerazi bwa Komori leo ribakishe harumo muhima unokano muhima mziro banure umwanzero utsomanza apparente amushidi baba ndo mwanzo ndo utsomanza mkerazi na mtoto jemu na mteme ili protection yemi fia tunasheni hani na rendele je vais en tant que maman apparentaire quand même parce qu'aujourd'hui les G20 demain on pense aussi au Conseil de sécurité mais le plus important pour les G20 c'est qu'avant c'est les puissances économiques qui décident et non exécutent. Maintenant on va être avec eux
pour essayer de décider ensemble. Le thème de l'année écoulée de l'Union africaine, c'était la ZLECAf, la mise en œuvre en tout cas de la zone de libre-échange continentale africaine, qui pour l'instant est un peu à la peine. Quels obstacles identifiez-vous qui expliquent selon vous cette difficile mise en œuvre de la ZLECAf? Non, je vous corrige, c'est pas la mise en œuvre, c'est l'accélération. C'est pas la même chose. Et là, j'ai constaté quand même il y a un esprit pragmatique qui est important. C'est-à-dire c'est un bel outil, la ZLECAf. Je le dis, que si on a raté l'unité politique, on ne doit pas rater l'unité économique et sociale de l'Afrique. Et ça, c'est une obligation. Donc l'accélération que j'ai eue, c'est faire en sorte que les gens qui n'avaient pas signé, qu'ils signent, les gens qui n'avaient pas ratifié, qu'ils ratifient, les structures à mettre en place demain dans l'élection, qu'ils soient mises en place en amont. On a mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Ce secrétariat, il visite tous les pays et toutes les régions pour faire le lobbying de l'intérêt de la ZLECAf et convaincre les pays pour adhérer. Par exemple, au Comores, j'ai mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Donc ce secrétariat a commencé à travailler et ça donne de bons résultats parce qu'avec le secrétaire général, ils ont pu plaider un peu en avant par rapport à African-Bank pour nous donner de l'argent dans l'exécution de nos points en Moroni, alors que la ZLECAf n'est pas encore en œuvre. Donc dans l'accélération, c'est convaincre les Africains de l'intérêt et la mise en œuvre viendra. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, la mise en œuvre, ça peut être soit continentale ou c'est par les comités économiques régionaux. On peut commencer par là pour voir qu'on peut aller jusqu'à la fin. Donc c'est une façon à décider. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a dressé un tableau très sombre de la situation de l'Afrique, les guerres au Soudan et en Libye, les violences dans l'est de la RDC, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors justement que vous soulignez comme victoire l'adhésion de l'Union africaine au G20, de quelle manière l'Union africaine, l'Afrique, pourrait s'imposer sur la scène internationale d'une seule voix? Vous avez raison de la question. Ce qu'on peut constater, c'est que malgré ces problèmes, que le G20, enfin, ils nous ont fait comprendre que ces problèmes-là, c'est des problèmes africains. C'est à vous de trouver les solutions. Mais nous, on peut coopérer avec l'Afrique. Mais le tableau que Moussa Faki a fait, moi, je le partage parfaitement avec lui. Parce qu'on aurait pu croire qu'au début des indépendances, il y avait des conflits intra-États ou inter-États. Donc, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas justifié. Parce qu'on vient d'avoir l'indépendance, peut-être qu'on n'est pas encore amûri pour gérer nos pays. Mais comment on peut expliquer qu'on a évolué jusqu'à maintenant 60 ans et c'est maintenant qu'on fait la chute libre? Vous venez d'être réélu à la tête de l'Union des Comores, des résultats contestés par l'opposition qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal Le Monde s'appuie sur des documents et des témoignages qui indiqueraient une fraude électorale. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas de souffrir d'un manque de légitimité? Un journal comme Le Monde, comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir ce qui s'est passé. Le Monde n'a pas été à Moroni pour investiguer. Le journaliste du Monde et celui d'RFI, tous les deux étaient sur place lors de l'élection, Monsieur le Président. Le constat qu'il a fait, c'est un constat qui a été dit par les opposants. Mais il devait porter plainte par rapport aux instances nationales. Ce qui a été fait à la Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé. En 2005, nous avons des élections législatives. Pourquoi la Cour suprême a décidé. A décidé quoi? Naouha Bokani devrait porter plainte sur les instances internationales. Ça a été le cas. Et la Cour suprême a décidé. A décidé quoi? Kajashko Djibou. Et quand on me le Kalimaya, Hachidi Haneles, venir discuter pour essayer de me dire attention, Azali, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Il faut corriger pour que ces bêtises-là ne reviennent pas. Donc la solution est comorienne. Ils peuvent aller n'importe où qu'ils vont. Les médias, le monde, vous-même, vous avez dit oui, de Bourgeois, tout ça, ça ne donne pas de résultats. Les résultats, c'est s'asseoir comorien face à face, les yeux dans les yeux et se dire la vérité. Je ne nie pas qu'il n'y a pas eu de maladresse. Ça, je ne dis pas. Mais on ne peut pas prendre un cas exceptionnel qui s'est passé quelque part pour dire que toutes ces élections qui sont faites comme ça. Moi, ce que je vois, c'est l'avenir. C'est 2024 et c'est 2029. Et 2029, je ne serai pas candidat. Mais ce que je le recommande. Ou responsable de la Camille. Ils peuvent aller n'importe où ils veulent. Le monde, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Ani, ils peuvent aller. Yabu Hasaelewa. Hasaelewa. Yaukana zilankadiz na mneleze bwa komori nyandu mboka na nganya president nyandu mboka na zindrabao zinu vanunga rimremao nyandu mfikirio
nyandu makore mare kotsi wakomo vana basainu ekanyi wakomori kamjaelewa yokana vanuzi nrambao sinderanzao azali siri mwambiyao zinu sinderanzao yenti siriele okana ritendelwa nizindukavu imwana madorik banda ilera na shirenga rifanya kusudi narjodu kuna masuala mailibana dele suala la hemudzi number wahanda wahe yonsi yemzade mwidzi wahandani wahe nsi ya hatu bibi volos azali asumani nana wajau ne katastrofe ikao azali asumani haifanya harmaisheni ya ulaya narjota hema nyasi dorik ranzida iho Marseille ya jilio wa komoro tangani haukana eka ile bibo azali ya bangar aminio kana eze koroshe mabamba narjota hema nyasi dorik ranzida iho Marseille eka isaru harma ya avio manyasi dorik uripara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasu manyasi dorik. Salama ho anda Mwenyezi Mungu inshallah. Kotangani hufumru manyasi doriki haukana ye komori idungu utsuhaze nguo azali asmani hadungu utsuwa ye komorize nguo rishi ya leo malmene wajau haendesi watatu na harma watangazaji wa RFI ikao hede hata kabati mkomori ya shida ya ele wa mbandrongo zenongo ikao azalida kwanza ya zambe shahunu hama haheyeze nyonga handi sopo anodhe handongo ikao itozo hawito ipua ensi hatu sheo harbite na hatua ensi sheo intervention haurambe interview ya azali RFI emba nongo wa izingarantiti nzima wa yele wa hindini azali hauziswa hindini hajibu hindi akanzambe hindi shanga wale swala la bili manyasi dorika ikao azala sumani wae harambe ukana haina mndu natopa role jina laha ye mwidzi namba ye mwidzi daishe ministre wa president ye crimineli namba ye criminel daishe docteur lewe inu ngarthubitisho kana badala rambe ukana mzade namba rohanda ngarjuru usura be ukana de mwidzi wahanda wahe yonzi de mzade mwidzi wahanda wahe yonzi abari azali asmani harbitse na hareme yenzi ukana ye shek ya perdium rani kwa hiyo Addis Abeba kula wananemanda ya homa haraifanya arma ala tete ya inyo Afrique badala ya kanasha kiyo hadhir mawazir wa himal hadhir mrepresentant wa bank central badala ya kanasha kiyo de harma compte ya wizara ya homsomo abari azali asmani mzade mwidzi wa handa wa hiyonsi harenge hatia homkobani manyasi doriki ngana mrongo. Awe marhaba menji wana mabadurujina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abaisebo kumurambare zembidezi tsao. Nanda bushanga yoba asbani azali harongo shifara tsanu kwa jele wanongo ya hamba. Naka limalabili kauli tamkaya bokana asbani azali haritsuwe ngole no bade nguwe heko mora asbani azali haritsuwa hale. Wana basali nuko fiyazi kaza otumaze nguwe kauli na karavaya kwa haritsuwazo. Chasmani azali rangulo sikwengezi 2019 pata ubosili lelo gari amino kane komoria tungendo wazi. Siba hike nukona harimo mahala yote pia yokati mkomori tuzidoba to wajeni wazijuwao donc wabuntu nile kari kauli neke asmani azali Mwenyezi Mungu ya mbangu hayo ya zalwaniyo komori yatujwa ngo mangavinge no ndavi nja kauli neke lelo Mungu kwa shangaba asmani azali ro washifaratana aka khitina shaka wana asmani azali enda tabaha wae wananya wale maraisa mwaze tisa bonde hatwa harimo Afrika hatu wamona wando kama ndasi wakati rako karikuka moroni rimonodi dangu famana sabo onzi yani rimingari mwangalia yore tsea yule namna swanya zana basa wanadamu onzi pia ulobonze hasa de maraisi wananya wa mwanao ani wa mwanao tukamba la bobela la komori salinga lijao ani bahe kauna wetse agufikiri bala ngwate haba ngojiri waonaye katwele wakawala bo hase hoza mndu simbuliwa akezi asmania zalino mdunga wando na moto utohori ikawa mjini wa rohoriho wo hisama bala wale mwakoti ikawa roho de bonze do fuli wabo wona mabala wala wanduka wakawaelesha chai har mala tabu hakama wanadamu yuka na hikima wanadamu yuka na akili nge hatu jua biarelo wao donc kwa bwana wanadamu kukatujua anikatujua binadamu wae nana bie katika ngufanyiliwazo au kazi yafanyazo tinchachi zenda tawazi mkaushe kangufanyiliwazo katujua bala ngufanyilwa hindini maana mabaduruzini donc yaboka ndo dikiwashanga fuba sumanya zali hende bonze hari pasheo baada wale ganda alifanyila barongo na yono rado kawashangafu ingasumani afanya barongo kwa msawa kati wanadamu ambaye mlo kamziani yuko na timu sonti kwa shangai ai bona sumani lelo harende sheka lelo
Firauna ngejumo fanya nongoza Canada mwana bakana lanatullah izo nongoza hae ketina shaka abangabo tishangai mwana mabadurudina kanga mzambo wakati mwinji si uzamba wakati mwinji ukanaza nongoza mbao zinu ngabo wanadamu kao imadofa moya hao ngo honsiyo ya ukana bado ndo wanu yenga azali ya azali sirdumu yenga hamba nongo hindi koti zitamkawa nuko hata ngo ya kededo fai mungu shadoka asumani azali ngudharau ngupo komori hatu shao wakati kao yoya hatura hanaye ikamrona nzangalia ka ngasawo fahari woke komori Afrika yando bahengu tsa taratibu zoke komori bunguwe yabo siyonye komori gari tambi hao akewusabulio mruheri wode mwini abangesira nzawe komori gari tambi hao nesunda komori asumani azali badia ye mjeni harumayensi lazima ibunguwe na bangi kabla tukaya donc sai la uzamba yabo haba siwani watangazaji wabonze halu haikao rikaulindeke abesi habri gwambabe makati yabira Mwenyezi Mungu hambangu wayo hamtoweshi komori hamtoa kadhalika ndongozi lotina yadoka zote za haya donc yabo mwana mabadurudini kejaka yabo mbeha za laisoni eka sumani azali harimem na walanda bala hamika udazo ya domde mahena wakati auka ulamande mwekonjano komori hatu shaka ujasijinise komori siparoza baba mukata komori hatu mchwa kauno kuma siule shamba nilo sikule sahala sumani azali la timbai gamarume komori la sisiwa haukaka vati shaka sumani azali de rabi wa komori hatu kuonesa hapo upande wa mzazi wa habari wanu hamani namni kama uzamba mwana mabadurudini bona ndongo kumruduka na wakati azilengea darasa mndo tata bumbavi shati mwambia ndondo kuzone sakana ile hata waya bahe kama mwangalie firaya huyo ngoramboka na nusira mwanadamu ikangu stahiki yake harmwe jahannama zabari heze tobe kauda zifanyao angalia umo ngoma hamengufukare zaidi wa mwanadamu yalo harmwe ardhi yinu yarenda na ile ngusha babi hata je wasulia basa yakaona timwikia wasara je harma jambo ya umswala ndio tumautaha mahafilo to ni Mwenyezi Mungu yamsamihi ya undaka mruwa basado ya tawa kama za mimeni ya bambe yazidi kufuru au yadise kufuru ya bwana leo ndo mwana wa badudini kama Mungu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wasa hamri bimana hasa hamri huri bimana baba hasa mpaka wambi au kama mwanadamu ya sawa shule mamengo minena mitsana mamengo minena miraru au mengo minena mirandaru ya tufanya taratibu hata hata ubao Mwenyezi Mungu shaunda kawewe wakati ya kauno waze tulizae ya ndise eba mwada Muhammad wa mwana wa badurudini wakari kensilo nikathamani ukana mtazambara fanjao usaube mwaze shira zahe uzamba akaona mwanadamu mwicho da wangalia basa mwana mabadurudini hata wala mafundi wa dini radoka no masiwani ikawe kauoneza nyuso za hudura mbokana wanwana zioni baada ya wasuwa wade wangalia asmani asali wangalia basa shira zahe ngorabokana Mwenyezi Mungu asabango nuru ya he ya hosilamu hawabango ya nuru ya hedini yombuka tutawutani muka tutabi haba haduzisa billahi wa rasuli haina mbuko kana ndongo harumayensi hatu Mwenyezi Mungu akamtukuze makati ya birayala hangara sumani azali ba Mwenyezi Mungu atugomsisa ngora armo uso hambadilia sina ndongo pera kwa uso na armo shiraya hae hawarede wandu wanyiso za homro tana mawoti pia donc wabade manzo mbekane kamdu jamda jamba rilelo afanya ndongo hamanda hizo badi baba Mwenyezi Mungu akaona uranesa kaona armo dunia hii ngo fanya ndongo za inverse waide mndu mshewa lutu halolori Firauna akawale mndu mshewa lutu hakakafiri bahe mndu mshewa Firauna hede Islamu donc wafanya mabadili dunia ni lelo mrumsholo tuhajalo lori Firauna yabonu kwa mada hizo wene mndu balomsango wa hajatsange haurenda dai akawa ndo waidi kawa hena mndu akapotea akapania na nikalo didati mekufuru alimweko mori hatu donc kwa borsa wa sular maplasi ikao kaitina shaka ndazamba ikana ujua reje lingoni kana ujua haukaina mndu Mwenyezi Mungu mwangamize umdete nafasi yote pia zabari asumani azali na ndongo afanye ngufanyo Mwenyezi Mungu ndo msalika lima Mwenyezi Mungu ndo mtakurosha lazima ti ndazamba na ndongo afanye ngufanyo ngekufikiri kana ule wema wa na Mwenyezi Mungu haula Mwenyezi Mungu geradhimao ze dhuluma na zero wazitoa unazenda wazambia wako mori la Mwenyezi Mungu salama kuangu wana sauti mpaka kabati marudio tena baina hao nami abagina wale jelezi hato sikundu kwa ngumtarimbo ni wote mwantingoni izo ni sababu kwa ndo wala wakati mwambie ndo kaitina shaka asumani azali haunde mrumshia pana naye hauka mwanadamu yutoka duniani hakamwi hakana mrumshia mwema hamnaswi mwanadamu yutoka duniani hakamwi hakana wanawema wamnaswi sheda ngale wandu wansi pia Mwenyezi Mungu tutofanya msitiri wandu nzima ambari hasalo ni baba mrati ni ngazi mrati asubani azali haliyo Mwenyezi Mungu tutawasanganya bandu wazima yunda kaze ndugu zao zombi sawa hawa fikiri kana wala mbabuzi ngazi nzima Mwenyezi Mungu akautaili tena jewa ni kembeu yebe wiyo mbuka tutobe ebe mbaba demui haundo wana mbuka tutobe ebe ngazi demui haundo wana hizo zote pia yose Mwenyezi Mungu akawafanyilia ya roho sehemu duniani abangia mwana wa badurudini ngamuamini ukana mwana mkomori katusha ngaya nezijiri yo ho wandu ikado wazijiri sao au kabala mwanadamu yuduka na wakati hapo saa wandu abakanashe hata samana rimsami hiba mruo ndugo hamadizo yekaziji chasumani azalile leka faya barongo njema hawamba faya barongo njema yode akaunata muike matawaja bwarumwe komori yode mana na kwa wakati si uzamba akasumani azali hahunzu akazabu itwa juu
shahidi kabla ya hunza kaza wito duha ngo amzo hunze komori bayo ya ikazemo hito tuma he komori ya bola lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de ulona ndazi ya rea si wa komori sheza hatu si dokari no haba zenye shahidi zinu wakati Mwenyezi Mungu adujele ende hata yo mwisho uja ngaruto waze sede zinja mukunga muamini kana zemipango razikuma sirangu 2019 pata wasuli lelo kabati mpango kufanya banu warati sikwenga uzima ekati le twabi le twara uzila ngoli koza babanu Mwenyezi Mungu tuzimenelewa komori wazienshi ija hata daraja wasa wana mabadurjini ngwelewa ukana wabaya hatu mwajomba hatu ne mazuki watoleo masiwani ekawa sanganyi wakati mwinji ngwatendo washukuria watangazaji walobonze zabari dokagari wanishuhiyo ngarambiao ndo mweka wena timu zifanyishie show wanohula hena mraro sharalishiwe ya topo shoni sisi ni amini Mwenyezi Mungu ne mbabe Mwenyezi Mungu ndoreka duniani au hunu mangaika ulorenshiyo ngarambao zenongo yende tabaha ifanyange darasa bama pia hao Mwenyezi Mungu na wajazaheri ba wakati wenda warongo wao ngada wakati walishukuria sirilo kwanza watu wanishuhiyo doka wale wanzo na bekanikara sura maplasi ya madaliyo nilitishangaza roho za hatu na amini Mwenyezi Mungu likaya mwanzo dua manadamu nekao riziwombo Mwenyezi Mungu tahari kubalia dua haukaza dua riziwombo hao no wadhulumu lo no walumo pirizo na kadha asubali azali zimsisi balizonti pia onesa no kwa madaheliwa ya bwana mabaduri babaduru ya ukana lelo ya tadaraja harenge mgangi ngebeti salama harenge mgangi hasimtuje wa wanadamu wao pia walukao kwa sina babu ngozo ifanya hapo katoro tukawodo Mwenyezi Mungu asubali azali ne mrumshe no wana waaminio kama doshinde wa khasailishe zengo za hao mule mbinguni gelo wandu hamada wao ilade mana kwa wakati mwingi si ambaye madhamana wa dini mlo harmaensi yema madhamana wa mila mlo harmaensi mwambanyi ura Mwenyezi Mungu ngamdo Mwenyezi Mungu eba mlo hamando yinge na ruhusa ukanje msirini bara si bahukake imamu wa komori bozi juo hatembra tusoma ngujuo ukana hena mndu mda masahiri hena mndu mangala mgangi ibadahi ke tusu heka afani waeche kadhalika ukate de wandu no wandu wao wasinamishi wangamiza yabanga muamini kana ziswala za hao ngazina batora hoka uongo tuwao haukaika lelo uzinwani mru uchujua izombali shemru tende Osmani azalia sera swali zahar maswala yabo hakuzuie swala hae ngamuamini kaka itina shaka yote swala ikubali wao haukawa tipembo zijua kama mrudi lwa nirongo Mwenyezi Mungu asamihimu sheka ufanya dhambi haubenza Mwenyezi Mungu kana samaha na wewe na wandolo komori ngo juwa wezo ngozo tipia ina wakati ngarombeo kwa mka Osmani azalika tina ruhusa ndo mjamsirini ya toswaliwa echerazi hizo ya aminio haukae Mungu ya muamini tulo sisi muaminio kwenda tabaha wakati mwingi ngurongo marengoni helinu ngwa buhari Mungu na shukurie mwanadamu kabla ya kamra shukurie Mwenyezi Mungu na hizo juzi ya kasuma nyimbabi kana kama makali Muhammad yao akaonesa kama na shukurie Mwenyezi Mungu ranzi ngemba shamba ba haruna shukuru wanadamu ranzi ngemba Mwenyezi Mungu atake wapili wa shukuria manyasi dorike makatiano ngabuma emiseri ikao wabehwa denda boka na comité de pilotage wabewa wadunzani swa na maconseiller na malizi inji wa essayer waje wa convaincre certains conseillers wa Macron hunu shawajao waje wa essayer wa tante wa korompe wa komori ikaongo harumai bwana yenu ambao jefumtsa ngebidio au nge azalia ke Genève harumai conseil ya européen au haruma iyo Nations Unies wajao yende ajithibitisha esha lazima wabasaini ndini haruma eleswala hilo eba wa komoro hunu Ulaya ngelazimuo wajipange namna hindini omsafara wazali Genève ngelazimuo bire inaperçu seulement komori era sainu o wandu wajuka ujiliwa ngwani konyasyo hinde manyasi dorik bwana mabadur dini wakati mwingi misolo zamba wangu yaukana harumale swala hilo lokana sumani azalingu dopa wandu wajwa kurompe wa komori walo hunu wale fanja wafenjau haina wakati miuza bakaza barindi ini maswahaba wa mtume watusi milioni shetani watusi milioni iblisi Zabarindi ni mtume salawatullahi wasalamu alayhi yatusumilwa ni shetani yatusumilwa ni ibulisa Zabarindi Mungu amini Mwenyezi Mungu za kweli yatokubali ibulisa ya mzahini abaka rasulullah maplasema na hiyo Asmani azalika na ushinda zaini ya mwanadamu amini ukae kwa mwali ngela dimo yeshiro shaira mndu mfana naye watu bia made zae wode mndu Asmani azalia dushina mkausa uwengwe haunge donde akawa kanzi anaka ekale no huwa wode balini wende wasine bali ugundu ndo balagari ngondo balini hula boyo kasawia upashie donc wanzo bekana bo mndu ndazini wanya Asmani azali wa kanda irangu bamuda ani mndu daba masana mndu ko dakene hele aba mengu kuma buka gara Asmani azali ilode ala wando ko tonze ko kubo mshagari wa duao da wala mkobe sengo yesho hunu hatembaluwaye kwa tushindo liba mwanzo msada heza nyumba ilo lako moja ya chakula cha libaza nyumba shaina mndu aminika hakika mbona mtume ko moja tunyangamyao nshwa aminika bengwani kwa thomani ya miliari no ili ya Asmani azali kwa tingujo kubalazi beshaka mapesa ya nuyo visa na siyo mwamini rekara anzalika karjanza ngardola waneko mwaringe jobaki yabwe kando serengezi vijana haujima jana maili noni huzongwa na wahensi hangu yabwe mimi Asmani azali haumi hamadae ile maana community no shangaya zabili armani swala walitamka hilo lokana
Asmania zani ndo ka Geneva sina ushina na be decision yao wa Komoro kanga muaminika wa Komoro na Ulaya wongo wajikusanya wakati mwingi wafanya na ngoko mitine bwambio changa muaminika kaisa farad anekaja na Asmania zani hambete wani wanadamu majana maili ya safarani lobe segadoka shiwi akanga muaminika kaitina shaka Asmania zani ikawa wanadamu wa Komoro wakaumwenga wakamajana shela na mengoshela harumashiwi aba wasafanyi hamajana shela na mengoshela na chenda yabunga mwamini kama Osmani Azali hakika mna mtume ovanu yali yonge haruma problem lara gatumampaka shana ruhebu jamana mabadurjini ya jihunda rumo mjua jelevu mkinishia kenga udoi kubirazi doka nziro ntuzi jua manezi wako Komoro wenji na mwamini kama ikawa nasu hiwazifanye shanga mwamini kanga bwalo wa madasi wakoza zeroho na ngo rumia mfungo rumia mali ngo rumia wankidi yabo muhimu doka wajue ka Osmani Azali ndoko kama hala kaza utiku kaza waonena mnikando huo watufanya dokuga mwamini ka kelke swa kenao ani omndokora kutuzimia amare namna hiyo mtu ambetewa kelke swa ile malaika ule tukaya ikana harumwe faransa tu mwana mabadrojini maraba minji mwanyasi dorik wajitamka harma ompango wa hatunu ya bwana namne kaumishie mwanyasi dorik kabla ya janika mwanyasi mrajina wo mrongo ulio hata haya rongowe ngardonji harma banvi za publicité hamane mne kao ngamzijua hokana yemse mzemrazi hadina lambaba Amerdin ikao maudu ngarimnidao ya kembaba Akim ahisa harize mbuni bonze naye uangazija ngepaswao abo ngebao wendo arengele fufulao ngardunga banvi za publicité. Malahusu monga wena ujuzi tibakishe ule wa serikali lauza bako utunge hazi urumie ya hao akiri kabole dimanga ulozi kabo biashara na matembezi rijo shindari zirumie ritunge hazi zenza mrani kaikeze chidangizo chashi narituka sheikikali risumuti baike haumavi ribuwe wala hazi jimasanduku ya mali namnike bahati oandoa muwe wala hazi au wala washirika watiti inti ya haturi ya mzawo ketuli na itulasi deriheze amusomu na hazi utamiri zurawo akatiri sumao alikaza neri zirekeli Madame Neko msidungu ngardungao page publicitaire bandi ardunguze page publicitaire ya boba he mzembrazi hadzina lambaba Amerdin ahisa harize mbuni bonze na yaha he mwanga he namna hiyo. Samaha dakika nzima rejezo nyasi kaonga mjundao hiyo miruzu na mrenge anteni mretablisse ya situation haukana emakatianu ye liaison baina ya hatu na miluzu ika itawa shangara jezao wanyanyasi kaondo mjundao hiyo miruzu mrejeze
e antenne waisa warejeza ngari chukuriaoni ngari torejei harma barnamaji Wanatukufu waheleji lahe mkomori wanatukufu hazelera 24 zabavu nyandikao domri dungao harmaya mipango ya hatu yinu yabo mpango hatu dungu ngawendeleyao emakatinda nwayo ngarjo para wanyasikao waripare makatiano ilibao riwanike ye baramaji warenge womrongo enamna ikao doa lazimu eka ye hawa ngaijo waruhusu emakatinda nwayo mawasiliano kayati katu dunga ngarjonika tonton wa mrongo ranzida hepatie ya jitamke ili bahea jionishi hokana ile rana daka 12 deza isa za kuba harma mpango wa hatu ardungu ngarendelea ya makatiano ye mrumshe mwidzi wa handa wahe yonsi ya hatu habarenge sheki ya 3 millions de dollars ikaonde perdium. Tonton salam alaikum. Wa alaikum salam ndibadurudini naam. Ewa leo hamale jilibuha ukana shae ezenje maje no wanu arudungu ngo tsungori vuruzi zambi tontonga no mrongo hudungo mpango ngano mrongo odo jona zwandi sawe kangwandi swarma ya mdumshe mwidzi wa handa wa hensi hau denamna ramalmene wa yazali wele wa tonto relezendo ba ma kartweleo relezendo Mwenyezi Mungu afadha wa komori wolo washojo wa ume haina bani kambe walio ishamba utana Mwenyezi Mungu aribe ishwe kaudo la shizungushia la shiroshia de mavune mema ikamwa venze oni kwa ele fujari linu Mwenyezi Mungu narike bazima wa komori hoji mjifua wa komori kono wa umojo wa she Mwenyezi Mungu aribe za hairia ritolele fujari linu mdole pomu wa oba waiti mjo paro rifanya nongozi jo wenda bana Welewo bofundi baturikini enge abo wadiva hemroi wainga tsingozi hati rizira Mungu Mwenyezi Mungu njojo namna joka uri hukumdia shemshine kamgo avenze nando kamgo gujorisho ritoleasho hauharake kamgo avenze hauka oimbia vingensi ya komori ufudhuli na boneyo na witi na urabi na mrohichwa enge abo zorombedo kwa komori hojimlifu rikebatimar domba Mungu Mwenyezi Mungu abitse kurufa kuniabe mwana kaungu jo sikina ensi mujo kabatimane mara ya komori jo naziri sawo ya shekeze ye harumaze nti majirani zoneze hatu wa komori banu Mwenyezi Mungu ajele haina banu walo mwana mkomori edo ikentima Mwenyezi Mungu aritoleshe bishashina mnashino harumwe masu wa komori hoji mlifu Mwenyezi Mungu ajele yeze maiti ye mro yaze hansi ze masu wa komori hoji mlifu yene familia heno wana Mwenyezi Mungu awarejezezo hawaraka surtu daena no grupu ya wangu wanobati manaye bofundi baturudini chekare ndo baishiyo chahe le kufarlinu haushendu chapeushinu izoka na ushindo laoba nubanu wa komori hoji mlifu wa dunia ngwajoka wa imbu wa peu nande mbu ya washwa hizini bofundi baturi odo mwisho wa peu halal hakika mbu ya washwa hizini ya bolela kile ya washwa lopitali ya bolela kile juti donjia ya tashwa gashi ya bolase nungo pia hata ya mwaina mna lazima ya kumashuhuza ya tabi ya subuti ya rombo wa ambio wa komori ukakairezi ndizo zile ngwana ndoa china nsi majirani hawazi mizona zibolezi sebonsi shazi tifayo na wakomori yewonga joko mwambia nungo nini bofundi beturiki ndoka babo nungo no wakomori pia Mwenyezi Mungu hafadho wenji wa hatoli hobarini wa hatoli hamo harumai dunia haseba mwenda wazungu honono Mwenyezi Mungu akaribore hari sikinia hari umilelu menjema ila fundi sambi Mwenyezi Mungu jumhafadho bano aliyo
haja shinda parandu waju wanashe wahe hawandu mabati tonton shabanu kabo zero banu yensinge tungura viwa makatianu olaika olazimu yake mrumshe exemplary arede mwidzi wahanda mzade mwidzi wahanda wa yonsi zikarja porozona zinu mrumshe mwidzi hata zeshekiza teolano juma urenga ngojor samia ukanaizo mrumaida barame zilingana na yaka zilingana na banu yanaya au kama ni yeye waye yumuto la mafano hao no banu yapuha au kama ngeva no mji yazaliwa waona haya alhamdulillah za hawa Komori wajoka watu wa hirowezi wao wanu wawambio kana mfahamu banu riba haramu shabanu wao mjini hao uyanuna fanya hao naye haukaka bati mru unona kiliaye toto no omjua hetudwa mruma wangu wopya kwati azali no chasina mashinu wabla za shembi chasina mashinu wajoka shinu tihindu hinu yatima shinu shaka rondo honziani shaje shapara bahati shanjaru mahezi hafujari no ngeharmura wana urohito no koja baro muja shade kinyume hima dumbre mama kwasi ekahedi hapazichwa hadhulumu hima pewa dumbre mama kwasi waditera wemega wefanya fuduli wafudula Mungu kabla kwa fudula Mungu umtendeza harma mihirabuni no wado kapa zichwa na ila haramu abujua kawa wote walona fundi homjino eziruza china mnazinzanawa unakaona mafundi na haina mdu ulona shijabu haulona dua joba godosho maharwa mejimiliana waweti wanu wamdu wanaba ukaula kaona mafundi zesola wazisolo zilasola zitola hata na mamradi ega hunake ho mafundi wajoka wajua wezi wanu hauka haina mdu yota mdu ya tusoma ngutojoka haina mdu ya pwa hito ejima kwa jovumba zito watojo shida waziwaza wakati niso mihirabuni noosu budu warenge mwinzi woi mrwa hito woi hindu shapeu shinu suruanziro jako la peu mwenele wadu kwa mwa mzulumifu wamtendeza mihirabuni arawasolize awema na watendeza shenu shashina mna shenu na wajoka kwa jihindu unado mjika utonala wanu watusoma hito turwa hito na udhulumu enge abo bofudi baturitini wa Muhammad wala tuandu ikao Komori kamili toka bibila mitila miji domjile sera la sina mnadilala ya nomjie mwanamche wa yalaya ya wono hauka enga we mwanamche wa uzaya hatoka shelo kata ile mjezi mbaje la agenda za majakwe haza mafumba nduju wangongo monziani ngo mato haure haikata haza wanaziwana sima fumba nduju na majakwe toto kamem gondo haju makana yango ngayo haju ya subuti ato bari na mwana nyahe mwana mewo wa mdu wandu wanidi oto yode bana wambio kwa jasoma wandu subuti warenga fundi ya mbiza na mwana nyao wana nyao hili kutono kwa bana rabo ka wote mji wasoma wote wandu wile zibo wale haya wasoje waje wazamiza Komori wale wazeshe shasina mna shinu shipwezi zitota hata wale kwa paro hira shenu shasina mna shinu shirongoza windu wapewo bofundi baturidini oitimbika wa Komori hoji bitoko lazima la hakika yensi ya Komori hoji mdifu hawe dunia kamili walani yemiji wandu walaya hauze famisa ho wandu wale bofundi baturidini yode aferi angala ko subuti ndarenge fundi wa kamili sharifu wa kamili wodi waritine pirizo bure na bo zindawo waritine piriza tata inu tumuyafukare yangali uzuli mfomado na mrulo na wajuu ulona wana angala uzuli mfomado amrika we dunia pia yunoka wode mungu wa kweli yenda tengoni ngujweza haba ngujwa hasomo ngujwa shanziho tinene saba jako ilushashina mna shirisi nyezi mwaje jela hasa wale kawo wakujuka wandobi shezi luzo pia kasina tarafani soka wanaje wanu wahi uti wahi shezi luzo singoje shile shashina mna wale wato kairenge inge wanu alevi wala laone zomba mwenziani watona walala wala no na so ha no so mo bebuni armaze kana peno rabisha wono nyema hojole mazi kairi wao analeta kweli la bufundi baturidini akawodo kindaba na ho wenji wale wenji wabote ngole la haru masikali wana so hao wale ndo wao hawa kwa sina kila kwa mnafika na kilibe
basi bambo kairi babo wale boshira na wala wanye mazimo nziani no remaze rumbu no nyabo wehela na babo no fanya mavule wesambala wende koko tonton quand même kuna ujore ngo wafanise kuna ujore ngo wafanise ni ma SDF tonton quand même zitona wala lazi tingolela mwaze skalieno nyema zine mahojo yabo no lala no anasho hao wala no menyo anasho hao zendo wala para porezi do zaido heni banu wale marumbu wabiro wende kwa hiyo wende presque ndo tundani zobe malagwe mejika wena mna hiyo mirayenzi mzashina mnezo chote ansena mfumungu wa tingure marumbu wale bashina mna wao uno na wetambala nabo wafanye mavule we hala na wana wananyao bahi wetambala wenda zao yode mbipando gatuba kwa nwandoa ingabo kalini wao para porale lele jakwelindo mshendu chachina mnashinu ikawa ndo tunda wendwe ngafai kwanziha uchote andele zina la he alikamba hubewa levi washina mna wawala lo montiani watona wala la shawata hewa lo montiani humnikanele jakwelinu kai mlebajo shida ya some hambie ukaebando inde alikamba para porale jakwelinu shawishia tonton wishia namna jeleza RF hajeleza ro quand même harungu wa shfarata shema hajexprime ro quand même lazima shukurilwa tonton arhamia hene ni banasi samzimini bo mjamaza gumini obanu namono kaimdu wapeuke asotosha dabaloka wajaba ohambalo pitalifa yo na makomori hatubutambe ne puhese watishe faimana mkomori yatawona komori bebe farmaze barizae dunia mnyezi mgudu wa rehemu ya hafadhi yatubutia washuka yizini idoneze neso dunia biyo yatubutambe yizini izoneze markabu na zuolezi sebonsi shaziti faimana mkomori ule mna haramu shilelu shapew de manana hambio ko omjia la yimru wal ngebanu wewe kutumshukuria namna arongwa RF ya jeleza fanye bila ya arongwano yanze mbona mhatimishe ne aramia ene ni bani asisa mzinane ne mdumde mokoti mintu mshukuri hata bofundi wangu wala ntuona mwanamkomori jono dhulumifu na haramo la ifanya ukangutwa ngadumde mokoti basi zungu ishi zungu ishi yonada yakorono wamza watu doshi zungu obano yapwa ya waso mandi kokutishi arabu obano omji yapwa huyo enda umba jojo so sizungu kwa tofumbashi arabu isho wazi homicho wopia da wao ingawa somo tuka wa ritola le izorambao tonton izorambao harongwano hajeleza ro senhamba ukana ngamjojo ande partout vous voulez le quand même ani hajeleza ro quand même atawandua elewa quand même miahe wajombe makosi da wala wendo mzema gau ni njia sekandu hamendo mwana bana mkomori juze bana babo asutia ndoka ya diwa ndoka katutaone mwana mkomori ule bonzo sina papi sana na wale pia wasizobonsi na ondo alela wema si wakomori ukisoro kwa hiyo mnara mwadui shendu chapewu mnara mwadui hoyo ala hakika kwa lazimu haina bana wale mwana mkomori haina joja ilo aswali wabadomo mbadi wambe bila ambi kesho tosha mimi ana hakika mimi mwangoni mwezi longozi lonziro chando tosukute denge sharimfu fundi haina usiku makati ya tumu wango njila nao he dunia he huko hojimlifu wango kama darasani ende atende pirizo bure atasainu inutumu yafu karibu kufudi bajurudini uhutungu mziro hata yazalo mtu honziani shaho hata bila lamina nizebraka za Mungu na mtume no wako mori hoji mlifu Mwenyezi Mungu nari hatimishie shindusha shina mnashinwa haraka Mwenyezi Mungu ajelo udhulumifu nezema itembo yazi hansema si wako mori hoji mlifu Mwenyezi Mungu amlibezo ene familia hae na haina bahanu ya tabaza damu kwa hata bila lamina na haina Mungu mremo koti ukandola fanya ndongo Mwenyezi Mungu na wereze maitizila haina msikutelelo rongo wako fundi waturudini baina adu inziro kia fotosha bofundi wadurudi l'hôpital wa hodo mzoko tonton yar male suala mtazamizi wa handa wahe yonzi yala zila mali za saidi lo ayenzi zila mali za kaula zimuzende harmo msomo harenge hato harmo kasha habari ya ndiza ibanu kaswa ndiri ndaze mwitu handa zile do kangu jozi rumino kaburina harake kangu abenze kujormizwa kana hono watu kazi rumio ndo pomoro hao izo ndizo rumio jumo kwa mboka wa hibi mentino ewa fanyedi haina mfumtano kwa tingoda wa shanjwa damu enge awezo rombano watu zubuti mwana mshua hao ya hafa wabana chulo mbroya ya latoi hono asiba hukumori jana zetu ni hanekomoru kahao wafiwa na kwa jofiwa haraka izo tizi ndo za mzanibi
wasore mana mcho wasubutu amboka na cheo sole gaba liziwaiho shaitiwa isi jarasisi behokomori wosido musombo adui yombo lazima rikachira beno gozoka hedi toto yafando kabati muri hafa yafando kabati muri hafa bomdole fumure yekachudo kochea bami chambi wako mori wambo mahailata lelo unuma hawasita ngeorea hata hele yebanerea ino wambe saterea yodalwa yebanora ngoma haka desero satelelo gorea yembenda ta kafa ya chuko bisata shaudu wakaona dezafili na Mwenyezi Mungu jua rabadi nziro mtuma hizo oanza herabila lamina kisha bautana toto ngombokana hospitali ya Kangala Darusi dalwa mswamini daktari do dalwa hasa jua hospitali nga bali zoka jua jina hojindi fa haone neze family ndo karibu nao hizo ndizo tsengo uombe Mwenyezi Mungu tojo raza mfio za Darusi hauharaka kama wabenze neza faba pale ne mwana mvuvuri wala mjuzi oanza herabila lamina haukaho jimlifa wako mwereteza amina winji Mwenyezi Mungu amite kunfa kunu Mwenyezi Mungu amwere azala asuma nifi yonziro ne dezafa bepale na mwana mkuvuni juzi na nola ya chotiro abure juzi Mwenyezi Mungu nato wabaza nifi yonziro au harake kama kwa venze yena ze famiza heno wana na haina banu ya tanganya damu na haina mdo moko Mwenyezi Mungu nato wabaza nifi hizo zemfioza hapo na zigarante ni tonto mama tu mazadi tso iba harengo mrongo mama tu mazadi ranzile bobini ngano mrongo mama zadi ranzile yo bobini ngano mrongo mama zadi alaikum salam alo endelea mama zadi ngano mrongo ngarushiliao endelea armai diskuri ya zali namna jeneza interview ya RFI vraiment ha tekeleza interview pandama na ikao wangu wengi kwa mremia koti baishe wengi mwabauka na bon mama zadi njureleza mana kameme ngo juo shawa jau yemzade mwitzi na baronda wa yonzi hanjo wa hahe hokana ila sheki ya daula ya kwa lazimu ya ze perdio mzaho mwa raufanyar mwa Union Africaine za kwa lazimu de ministère de l'éducation ambari harigatar mwikasha inde mnantadi mama zadi anombo naam almuradi katika zidizo hamba tutudokari mfereshi ya Asma Nazali paske leo nsamil komala jola langu jo siuha mana haelezi wanondoro zevoteleza vira balaka fikirika balaka batimri ya kabala ya ziona yaone zisabiadi cha Brazila wangu amia wado virawe jihonyo wado buwano jigofle ukari hundu na balangu wajua ondoro kukati na wahundra shaleo hajahare mwashe rushilavo voitswaju kasujwa boje hablokeha tijigwa boje na simuhunde wanadamu watu wana haya mama zadi ndongono ama kana utungu kachwambo endini hani hadepaseha hama hajokare nengelo bakakarubala ye diskuri ya zali lango ilikofasi embabo ele wahindi ye kanzambe hindi hausi swahindi hajibu hindi hizo akanza si provoyenge kama shidoneleze manata ranja ile wando ngamtso ishilano ishida rantu shidele mama zadi ntsira ushidaneleze ndo paskoli mewahi ngo mziro hakuo ewa tideshi ngazija tideshi zungu tideshi arabu tide Qur'ani ulimewahi ngo mziro ikaulazimu ya remungu ya ziedi ngohi kotodo jivia tiza haku nabo atahuto shida ya rungo ikatushida ya eleza ya jesprime heli ya lazimu ya kifaume mfaume ulona ntia kamili haumbia kabaka hakawaendesa ya Afrika kamili ikatushida ya jesprime loro hawelefu haumaki mama za eba ya roza habari zinogozo jena mnayo utoshidorenga phrase nzima toshido formule phrase au kalima ya shida litonywa insha mtu ngona manga ngabo zero eba roza habari ngabo zero paske wi mwana jamu udhulumu wi mwana jamu ya renga ya mdadazena ya mhezabala ya mdhulumu ya mtabishao ya mwangamiza ujizika mesina ya diarige peplu tena ya izara uo ni jurongoa ya sorengo ende ya bubulwa hau ya tabishiwa ni mwana hai warenge nsiwa irende hama wala watwana wondo wafaume wafanya wizu wanzao hebu ngeba Mwenyezi Mungu
kawi mwanadamu kaunguro Mungu hajostaghfiru ya ekeye ya vuriza be ngamziyo banga mono heli niliyo haukangena mwanadamu uono haya armanturanshi yahi weshele dunia hajuma baka anariziye baba nudona haya banzeye gutabiwo hotorongowa nariziye banu rirensi banda virarenga yoti mchashi rivera kenemwe rileribaia tarjerife sha tutokabana tulijirijikilize helina yambakaya ngemfaume ngwanzi wanarupia waono. Maman Zadi, Ambari, il peut continuer à détourner l'argent du pays jusqu'à quand? Il peut continuer à voler l'argent du peuple jusqu'à quand? Nangamona Okoma, le Comoré sont en train de vivre. Le pire d'aujourd'hui, elle a récupéré le chèque de 3 millions de dollars qui est destiné au ministère de l'enseignement comorien, au lieu d'envoyer ce chèque-là pour aller développer, pour aller essayer, pour aller construire, pour aller essayer de payer les enseignants, mais elle a choisi de récupérer ce chèque-là qui ne l'appartient pas. Mais c'est une chèque qui devrait aller dans le compte public. Abari, elle a pris. Elle peut continuer comme ça jusqu'à quand? Ye abari harom hano harakara ke sheki hiyo kabu ngurdi tena ya mia dhulumu peple tena shami ngamabuka sheki hiyo si sheki afanywa ni mfumato yo sheki ya tirwa logro ya Komori nswami kanguja shida ya nkese nswami ni wa uzulufu hatukahandea parwana ngujwa nkese balarmambiani okana quand même Ambari harekizone chèque ça a dépassé 85 millions ikao gena filière ya hahe o biki o BDC o Eximbanki izo nguziankese à leur faveur ikao ngazitilo harma konti zero ha rikarzamba mipango banu inde manekao hadungu udungi yano kwa mandi izo na uredexe quand même. Mama Zadi, Ivan hata dibo mtuma munguze sheki zozo ntipia hatungori uromhono harenge na war mwensi yahe kabata tamba mwenji Ivan unujufu wala damu nanro anuka sawa warugozi wawaishie bali bali mena rugo vanu katumde yani ngaranto mshanje msikiniensi hiyo msikinie peuple le yabo imlivaoni parce que wao ndo imlivaoni de peuple comorien sha yanti mapesa ya hanyu bo asmana zada unembrumsha no wana na msiemba vize mali za ufulma zin bakajoka jala hanyu na mzie hurindise peuple comorien mwarenti wa respire mwabuli yezi nafasi za hawo ya ujukamba ya ukoze abega mkozo ya udhulumishio ya mbega mdhulumiwa na mbulio na hatu watabiha umwangamiza uoprizo na mweshele Mwenyezi Mungu na mwone haya na mchililo watoto walomo prizo bawa wakau manifeste hezi tabu waonao vanunu kumane mana wasili yabo davu wasoma babaho ya regaze malipia ya soma yaangaliwa ne serikali ya Komori ya jadi tena rega ya mangaliani ala fotu wa wadhulumishia wede wasomo wahuduze baki wasomo mvuni wasomo maru kwa chidavi wede kwa tina wafanyao wa manifeste iwaonekaya ngamjosha jibanu ngomjamba. Mama Zadi, makatianu azali a choisi la politique à l'amiable hokana habehama emiseri wa hahe hunulaya ili waje ya essayer ya convaincre baadhi ya wandikao ngwa mafarush arma politique yahe haongo ambao zijirio na hunu ngwa ambao kana zinongoko mwanga zidaundo. Pourquoi Azali il a fait le choix d'utiliser la politique à l'amiable? Zabari yakobeha wandu hunu na hunu yemfumtsa ngelazimu adungane na comité de pilotage ya hahe badango wa Mfaransa isaije comité de pilotage mangunge paswao ya wasuli ili wajewa ne Genève wende wa Mezenrabo. Mama Zadi wanondo wadadamo wapata domwiso peuple comorien eno amiable ya ndahu wano peuple comorien kwa sana kwa tilidia yensi ya hatu waerenga utaji seto yensi ya hatu ibanta uhe yensi ya hatu nsione hakaya kabati nsigwizi hamande nsi ya hatu kabati nchini chafu hamande nsi ya hatu na hizo zinti pia
sambi haja yabo haiheza juu Katari na wao pia waja walisaidia wakaujulwa wewe huja humenye mikataba yao pia huja husijinesi kabasi ibano abangusa amiablu ya Henry peple na mjue opposition na mjue kabasi hata somaha mzewina roho hedensi ngangamia wensiga one haunaji peple ngetumishi hao kabasi somaha wala kabasi negociation kabasi mahajisi tuka uvurize ze voti za hibwa raone ba governor yao mresi zenkalizi banyina nkalizi nina nkalizi na mziye mara menji mama zadira nzidaiho bobili wa jitamka harma ompango wa hatu ikasara usili mama zadira ngondongo siwamba ramwambia nokana na mpartage ompango wa hatu wale wenu mukuvre tena mtieze jemu mtieze kweri mukuvre haukana wala wangu wa sawa debarke mwanzo baleila politiki ndailau yo politiki ya hanza wado wa pirate haungu wabe hao wado sinyale emipango ya hatu inu iluti ya tarabi haina wakati jonji ya mipango ya hatu inu na mkejuma upartage ili mprotege na utiaze EGM haukana c'est le seul moyen ya ushida wa bloke shawa jao mwende mwabone harmaisha ni hanyu ya YouTube 24 heures za Komor hau harmai Telegram 24 heures za Komor haukana yabo wajao ezeliso za hanyu ndizo en direct makati dayo ayo rais Amidadana Mohamed Sambi hafadhahullah wa rahu Dr. Abdou Salami Abdou ikatwasuli harmai akhiri yaho mwiso bila shaka lobanu leori hadisiyo doanza ya Mwenyezi Mungu na warehemu ya hifadhi ya kufirie ya janlika ngo harma jannatul firdausi nuzula emanyasi Sheikh Damir radoka banda sina karma ujuari mliwazi haukana kana kaulu thabit la haqi Mwenyezi Mungu amrehemu amkhufirie yamnike makazi mema akhira yaliyo jaboko ye martir wa mwando wa hensi hatu muslim ben muslim ngunjo mrehemu Mwenyezi Mungu yalibe wa mrendazila ya walibe jizo biidhnillah ta'ala alkarim Adam Segolen hadzina la dame de fer anzida ho Villeneuve Saint-Georges jabo koye mzee mrazi hadzina la baba Amirdin Maudu yajuka kwa baba Akim biidhnillah ta'ala alkarim mfumangazija hawarmanyu mamsiru ranzida huno bervidie madamo mzee mrazi shawajao mamangu mama Salha habura amrishiwa ulio kwa Salma de itswadaho wahatu de mjuhu wa mwado yajikubalia paro kwa Zakaria ranzida Obervilliers nana mbaya Zakaria mama Zakaria ranzida Obervilliers nana madame Salha ranzida Obervilliers wajao wajunda harmaza studio ranzida Miluzu wa hisa watanangai kaundu wa dhamini ya matawa ya makatianu ngarshukuria Mungu wa waswili hasalama salimina baishe wa ubwabo kwa wa Paris ya ndanu matso de emergency ya azali waka wa Paris lamba bina emergency sha alhamdulillah wavuku wa waswidi emana shwangu Zaidu ranzida Marseille ikaundo lona idhamana ya logistique na yematawa waja au upatana na emana shwangu DJ au rabe DG Nabihu ranzida Ren Sirlio ranzida Toulouse wamba ukana ngordungao jana baishe le wamba ukana kwa jojo ufanya matawa ukaimba telefoni dubu majini ngarjonda zembio rétablisse et situation harmale siwa la jumbe Fatima nana harmale siwa lanzuani na urengeshwa bashini wa John Mabiano kana naendeleze fami za hangu za harmale siwa lanzuani fami Salma Budu nana eze fami Shahasu homfatikana na dunia washimeji watu mjomba hatu mzi watu uskole wenu ikawa ya madziho ya ndele ya leo harma omji wa msamdu mgungu mrehemu ya mhofilia ya mnike makazi mema aranzi akhira ikaundo ya liyo biidhnillahi ta'ala alkarim harma omji wa domoni nana harma omji wa mwea wajundao harmale siwa la maure harmale siwa la larinyo nimlio harma ule mengu kamili makubali mdunge yesheni ya hanyu sumambiani ukana zijama pia salamu nyadi abonge ndo siku wa maudu ngarjuhu jari basa wendondondondori buhue juma esheitondai zero Abdul Hakim mwana mshwa azali ya shifanya hopirizo ya moroni hautoa madelinquant sexuel kume nana wajau ma-assassin waidi haurenga mali ya tieho poshoni zijama pia salamu ngarjuhu nana osuka maudu narunge ye interview ne discours pandamana ya rais colonel Azalasmani Juma yeshizungu nyimaelewa mrditse na mritafzizize haukana koturu ritujolishia makatianu riononga ronao sira au G20 en tant que maman à part entière, parce qu'aujourd'hui le G20, demain on pense aussi au Conseil de sécurité, mais le plus important pour le G20,
C'est qu'avant, c'est les puissances économiques qui décident et non exécutent. Maintenant, on va être avec eux pour essayer de décider ensemble. Le thème de l'année écoulée de l'Union africaine, c'était la ZLECAf, la mise en œuvre en tout cas de la zone de libre-échange continentale africaine, qui pour l'instant est un peu à la peine. Quels obstacles identifiez-vous qui expliquent selon vous cette difficile mise en œuvre de la ZLECAf? Non, je vous corrige, c'est pas la mise en œuvre, c'est l'accélération. C'est pas la même chose. Et là, j'ai constaté quand même il y a un esprit pragmatique qui est important. C'est-à-dire c'est un bel outil, la ZLECAf. Je le dis, que si on a raté l'unité politique, on ne doit pas rater l'unité économique et sociale de l'Afrique. Et ça, c'est une obligation. Donc l'accélération que j'ai eue, c'est faire en sorte que les gens qui n'avaient pas signé qu'ils signent, les gens qui n'avaient pas ratifié qu'ils ratifient, les structures à mettre en place demain dans l'élection, qu'ils soient mises en place en amont. On a mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Ce secrétariat, il visite tous les pays et toutes les régions pour faire le lobbying de l'intérêt de la ZLECAf et convaincre les pays pour adhérer. Par exemple, au Comores, j'ai mis en place un secrétariat de la ZLECAf. Donc ce secrétariat a commencé à travailler et ça donne de bons résultats parce qu'avec le secrétaire général, ils ont pu plaider un peu en avant par rapport à African Bank pour nous donner de l'argent dans l'exécution de nos plans à Moroni, alors que la ZLECAf n'est pas encore en œuvre. Donc dans l'accélération, c'est convaincre les Africains de l'intérêt et la mise en œuvre viendra. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, la mise en œuvre, ça peut être soit continentale ou c'est par les comités économiques régionaux. On peut commencer par là pour voir qu'on peut aller jusqu'à la fin. Donc c'est une façon à décider. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a dressé un tableau très sombre de la situation de l'Afrique, les guerres au Soudan et en Libye, les violences dans l'est de la RDC, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors justement que vous soulignez comme victoire l'adhésion de l'Union africaine au G20, de quelle manière l'Union africaine, l'Afrique, pourrait s'imposer sur la scène internationale d'une seule voix? Vous avez raison de la question. Ce qu'on peut constater, c'est que malgré ce problème, que le G20, ils nous ont fait comprendre que ces problèmes-là, c'est des problèmes africains. C'est à vous de trouver les solutions. Mais nous, on peut coopérer avec l'Afrique. Mais le tableau que Moussa Faki a fait, je le partage parfaitement avec lui. Parce qu'on aurait pu croire qu'au début des indépendances, il y avait des conflits intra-États ou inter-États. Donc, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas justifié. Parce qu'on vient d'avoir l'indépendance, peut-être qu'on n'est pas encore amûri pour gérer nos pays. Mais comment on peut expliquer qu'on a évolué jusqu'à maintenant 60 ans et c'est maintenant qu'on fait la chute libre? Vous venez d'être réélu à la tête de l'Union des Comores, des résultats contestés par l'opposition qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal Le Monde s'appuie sur des documents et des témoignages qui indiqueraient une fraude électorale. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas de souffrir d'un manque de légitimité? Un journal comme Le Monde, comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir ce qui s'est passé. Le Monde n'a pas été à Moroni pour investiguer. Le journaliste du Monde et celui d'RFI, tous les deux étaient sur place lors de l'élection, Monsieur le Président. Le constat qu'il a fait, c'est un constat qui a été dit par les opposants. Mais il devait porter plainte par rapport aux instances nationales. Ce qui a été fait à la Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé. En 2008, nous avons des élections législatives. Pourquoi ne pas venir discuter pour essayer de me dire, attention Azali, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Il faut corriger pour que ces bêtises-là ne reviennent pas. Donc la solution est comorienne. Ils peuvent aller n'importe où qu'ils vont. Les médias, le monde, vous-même, vous avez dit oui, de Bourget, tout ça, ça ne donne pas de résultats.